नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्रिएशन चलते स्टार्ट करियो आज रो ब्लॉग रे कोन अछि ब्लॉग रे अछि हम जाउ मेला बोली जागर महोत्सव आ आपण आसंदो सी कोन कहले आपण माने जानि पाले आपण मानकर राहुल से पळी आसी माने एबे से रिसेंट आसी पहुंचिले गंदियारू तो से आम सहित मेला बोल तो मेला आम कौन एंजॉय कर आपण मानू देखो तो चलतु जीवा मेला कौन मामाली वो फास्ट दिन आसते से गेटा था से गेटा ना गोटे दुकान फास्ट लास्ट जाए खाली जाम हो आम घर लोक फास्ट बुकिंग कर सबू थरक आस सबुदिन आसिक नाई मु ना हाँ भाउजराणी आसुँच खाली चूड़ी नापी किसी कम ना चूड़ी ने से किसी ने कौ चूटा भाउज भल लगुच ये आम बड़ बाछारी हिटलर दीदी मिस संध्या राणी ये टी अनै देले देख काठ जिन पलि आसिले मामुलू मामुलू तमें कौन नब मो पाई ए काठ जिनस ए बेलणा काठी किण मो मैरेज मुझे जल्दी जीविनी तुमको छाड़ी फाइनली मैं दिन के लिए भीतर कौन अच्छे मैं जानी काम तुम ना मंगलसूत्र कि तब ये जगर तो सब कि सुना कम कि ग्लास पसंद है भाई देलेनी माने डिस्काउंट दे दियो तांको कदर देखन तांको मुह आ तांको कदर सब बेले लोक माने नेबे हला हम कहली से देबे मते ना दियो तबे भाई रे ले लो तमे भाई रे ले लो कैमरा को जासी हम को तुम बोनी राखी बिड़ी देबी बेकार कोनोसी संपर्क नहीं जमा तो राखी बिड़ी देबी चसड़ भाई दौड़ा ब्लॉक करची ए फोन कर राजा भाई तो बिजी ना कोना सुंदर देखा क्लिप नउछु मो मुंडा देखले एटा भल देखा होची ना सबुठ खराब देखा होची ना भल देखा होची परावनी ना जदी से तुम बोलता हो मेला रे कोठी हरि जियो किंतु मु से दीटा दुकान छडा द्वितीय और किछि दुकान बुलिनी तो सही जगह रे 4-5 तर आइलेनी मु देखु जा तो जाम हे देखुन से जे आपण मानको वॉइस किछि सुबु नथुवा ए पूरी माता हो जाय दवा कोठी ए हमन जाई ना देखो लकी तो जाई न ए हम लोग पर देखो सब जाई ना घर को आसो गोटा गोटा कोनी दियो नमस्कार मु आपण मानको इसिता मेला को आसनु दही वाला बाईगण खाइ जिबे इसिता मु खाइबे आइसक्रीम नमस्कार आसनु भाई आको दी टोना देला मुचु भाई भाई आको दी टोना मुचु दे चिकन तवल खोजी रानी कोनी बात बॉयस तो खराब बेटा काट देखो तू मिली गले मो साथ वाले मो दिन सारा किछि सकाल आसी काली ए जो तीन अबे ए जो दे 3 लाख ए जानू हमर YouTube रे 3 लाख आउची एना म देखि कोन भाबु तू कहली गोल्डन बटन कोन भाबु तू गोल्डन बटन गोल्डन 10 लाख मैं ना 10 ए जो देखो 908 तो थिला ए जो चालू एड चालू गोल्डन बटन ना ना मो छुट्टी आगो दिस में पाछला पर आराम से पळे आसे बोल ना मंगलसूत्र किछि लंबा किलो गाड़ी मला बाबा जेवण ना खाली बागर हो दिया हरगो
ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପିସା ଯାତ୍ରା ତ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ତ ଏଇଠି ଆସି ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିଦି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା କଣ? କିଣିଲି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଦେଲ? କୋଉ ଦୋକାନରେ କିଣିଲ? ତମେ କଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ? ତମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଛିଡାକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ, ଆଲୁଅରେ ନଗଲେ କଣ ନ ଜଳିବ? ଏତେ ବେଜିତ ନହେଇ ସତରେ ସିରିୟସଲି ତମେ ଦେଖା ସିରିୟସଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତ ଆଣିଲନି କାଇଁ? ତମର ଲଗେଇଥାନ୍ତା କି? ଚାଲ ଆସ। ନା ଥାଉ, ମୁଁ କହିଲେଠୁ ତମେ ଦବା ମୋ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ନା ଥାଉ, ତମେ ଏଠି କଣ କିଣୁଛ ଦୋକାନରେ? ଏଠି ମୁଁ କିଣିଲି ମୋ ନାନୀ ମାନେ ଦୋକାନଟା ଏପଟେ ନା ସେପଟେ? ତମେ ଏପଟକୁ କଣ ନେଇଛ? କିଣିବାର ମୁଡ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଲିକି ଖାଇବାର ମୁଡ୍। ଓହୋ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୋଧେ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟକୁ ଛିଡା ହେଇଛ। ତମେ ତ ଖାଇବା ପାଟି, ତମେ ତ ଖାଇବା ପାଟି, ଏଠି କଣ ଛିଡା ହେଇଛ? ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳିଆ। ସେ ଆଣିଲେଣି ଦେଖ। ସୁନା ଚେନ୍ କେତେ ଭରରେ ନା କହୁଛି କଲର ଝାଡିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କ୍ରିକେଟିଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ, ଯିବ ଏବେ ନା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ନା ଟିକେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ଆମ କେତେ ଦେଇକି ଡାକିଥାନ୍ତି। ଏ ତ କେତେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ନବୀନ ପ୍ରସାଦ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ସୁଚିସ୍ମିତା କିଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରିପାରି ଯାଉ। ଯାହାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫଲୋଅର୍ସ 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଡାକିବା ଏଇ ଦିଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରିପାରି ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଟିକୁ ନିବେଦନ କରିବି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ। ତେବେ ଯିବା ସେଇ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଶ୍ଚିତ। ନା ଆଉ କଣ କହିବାର ଅଛି? ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି 5 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମାତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ଘରକୁ ଯିବୁନି କି? କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଘରକୁ ଚାଲୁନ। ମୋ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ନେଇକି ଟିକେ ଯିବ। ଜୋରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଧେ, ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିହ୍ନି ହଉନି। ହଁ ହଁ ଦୋକାନ ଖାଅ ଏତେ ଚୋର ଆରେ ଏଟା ଭୋକ ନା କଣ ଭୋକ ଆଉ କୋଉଠି ଖାଇବ ଚାଲ ଆଉ ଘରେ ଦୋକାନ ଦେଲେଣି ଚିକେନ ଘୁଗୁନି ଆଉ ଚିକେନ ଘୁଗୁନି ହଁ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଏମିତି ସିଝା ମକା ଖାଇଲି। ଆପଣମାନେ କଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ କି? ତ ଖାଇବେନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଘରୁ ବେଳା ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲାନି, ବହୁତ ସାରା ବୁଲିଲେ କହୁଛେ କାଲି ଆସିବା। ଚାଲ ଚାଲ ରହୁଛୁ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନା।